Okay, now we have for A, the things people will do. Module 4, Modern Life. 4A, the things people will do. Read. A, in the name of charity. There are thousands of charities and nonprofit organizations around the world that help those in need. Competition is fierce, and they have to think of imaginative ways to raise money. A popular trend recently has been for charities to attract the help of members of society who do all sorts of weird and wonderful activities to raise money on their behalf. People are prepared to do unusual and even extreme things for a cause. David Hunt, who is a firefighter, did something of the sort in 2010. He spent 48 hours without any food, locked in a glass box which was hanging 30 feet in the air from a crane above central London. His unusual challenge was certainly not easy, but it successfully gained a lot of attention. With a little help from another firefighter who was on the ground, they managed to persuade the public to support their cause by making donations that added up to over £5,000. Their chosen charities were the Firefighters Charity and Cancer Research UK. It is not just the young who have gone up high to raise money for charity. In 2009, Kay Matthews, who was 90 at the time, went to Norfolk, UK to skydive from a plane 13,000 feet above the ground for a war victims charity. She raised about £3,000. Few people are brave enough to go skydiving, let alone an elderly woman, but she loved every minute of it. Others prefer to stay firmly on the ground, but still no further away from danger, like Nick Lesweff, a 67-year-old businessman who lives in Melbourne, Australia. In 2010, he decided to spend 3 weeks living in a store window with 400 deadly spiders to raise money for a children's charity. The real-life Spider-Man wasn't at all nervous as he slept among his 8-legged friends and survived the experience unharmed, raising $50,000. The spiders, however, weren't so lucky, as by the end of the challenge, a few of them had started eating each other. Raising money for charity is also popular with students. Alison Bishop, from Middleton School in Peterborough, UK, decided to do her part for charity by doing a sponsored silence in March 2011. She spent a whole school day without saying a word. She had to write things down in class, and she wore a sign saying, "Please don't speak to me. I'm doing a sponsored silence for the National Deaf Children's Association." It was really difficult, but she managed to raise £874. Lea el texto de nuevo y complete el cuadro debajo. Name, nombre, cuándo, dónde, which charity, caridad, money, dinero, what did they do, qué hicieron. ¿No? Y ahí están las respuestas. Name. Ahí tiene que quedar completado. Pueden poner pausa y lo copian ustedes en su libro. Sí. Mira las palabras que están resaltadas, dice en el texto, y trata de adivinar lo que significa. Difficult task, challenge. Not injured, unharmed, able to, or likely to cause death, deadly, or interest people show. Attention, somebody, somewhat, strange, unusual, weird. Surface of the earth. Ahí la tenemos. Like or interest will show in somebody or something. En algo o alguien. Atención. Bien. Esto lo copia en su cuaderno las preguntas y tratemos de contestar. Le agregan las fotografías cuando las conteste. Would you do any of these activities of charity, for charity? Why or why not? ¿Haría esto cualquiera de estas actividades para caridad? ¿Por qué o por qué no? Siguiente pregunta. What are some of the charities in your country? Do they do a good job? ¿Cuáles son unas de las
de caridad en tu país. Si haces un buen trabajo, have you ever done anything for charity? Si alguna vez ha hecho usted algo por la caridad. Cópielas y les contesta en su cuaderno. Bueno, mira la preposition of phrases en el cuadro y encierra en un círculo las palabras de la 1 a la 6. In, work, out of, in, out of. Danny loves the adventure, sports, bunch, general, particular. Breath. Cuando tenemos in, puede ser in a hurry, in a good, or in a bad mood, in a calm, out of work, out of breath, y si usted quiere decir in danger o out of danger. Aquí están ordenaditas según las prepositional phrases. Hay only, questions, case, out of sight, date. It's out of date. Bien, entonces quedaríamos, aquí está, date, out of date. Bien, countable and countable nouns, contables y nombres incontables. There's not enough light in this room. No hay suficiente luz en esta habitación. Turn on the lights, please. Enciende las luces, por favor. Quantifiers. ¿Qué son los quantifiers? Son some y any. I don't have any money. Any generalmente lo ocupamos para el negativo. ¿Sí? Any. Negativo, any. No tengo nada de dinero. I need to get some from the bank. Necesito conseguir algo del banco. Bien. Tenemos acá much, many, a lot of, lots of, plenty. I looked a lot of, o puede decir lots of, or plenty of websites. He visto muchos sitios electrónicos, but I can't find much useful information. Pero no puedo encontrar mucha información útil. There are so many ways to find what you need. Hay muchas formas de encontrar lo que tú necesitas. Let me show you. Déjame demostrarte. A few y a little. Un poco. Poco para lo contable y a little. Aquí lo tenemos también, que significa poco. I just want to spend a little time with Steve before he goes. Quiero pasar un poco de tiempo con Steve antes de que Steve se vaya. He has very little time left before he has to leave. Tiene poco tiempo antes de que se vaya. I'm going to go to the grocery store to get a few oranges. Voy a ir a la tienda a conseguir unas cuantas naranjas, unas pocas. Few es para lo, significa poco, pero para lo contable. There are very few. So we get some. So get some. Hay muy pocas, hay que conseguir algunas. Bien, y aquí tenemos los quantifiers. Some lo usamos para lo incontable y los nombres plurales contables. En oraciones afirmativas en preguntas cuando ofrece algo o pedir algo cortésmente. Hay algo de jugo de naranja en el refrigerador. ¿Te gustaría algunos nachos? Could I have some coffee? Any and con lo ocupamos para lo incontable y los nombres plurales contables en preguntas y en negativos. Aquí están los ejemplos. Hay una pregunta, yo uso any. Y para negativo yo uso any también. No, any lo usamos para los nombres contables. En afirmativo para dar un significado negativo. No hay queso en el refrigerador. También puede decir there is no cheese in the refrigerator o there isn't any cheese in the refrigerator. De dos formas. Many, plural, con nombres contables plurales, generalmente usado en preguntas y en oraciones negativas. How many people were at the meeting? Dice, ¿cuántas personas estaban en la reunión ayer? I didn't see many people from work there. No vi muchas personas de trabajo ahí. Many, negativo. Much and countable nouns, para los nombres incontables. Generalmente usado en preguntas y en oraciones negativas. How much sugar do you need? ¿Cuánta azúcar necesitas? I didn't manage to get much information from him. No pude conseguir mucha información de él. A lot, lots of, y todos estos los ocupamos para lo incontable y nombres plurales contables. Generalmente usado en oraciones afirmativas. There were a lot of people at the party. Hubieron muchas personas en la fiesta. Have some more food. Tengo más de comida. There's lots of spaghetti. Hay mucho spaghetti left que ha quedado. A few, a little lo usamos para los nombres contables y plural. A few tiene un significado positivo. Donde few has, dice meaning, where, ya sea few. Bueno, vamos a repasar few más los nombres plurales contables. Dice a few has a positive meaning, whereas few, que no vamos a ocupar, few has un negative meaning. Solo few, pero sin a, tiene un significado negativo. Pero con a, tiene un significado positivo. I need a few more things from the supermarket. Necesito unas cuantas cosas del supermercado.
Very few people disagreed with him. Muy pocas personas estuvieron en desacuerdo con él. Sin la A es un significado más negativo. A little, contra little, tiene un significado positivo, donde little hay un significado negativo. Sin la A little. There's still a little cake left. Hay un poco de pastel que ha quedado en el refrigerador. Come algo. Pero si le quitamos la A, dice, there's very little time left, hurry. Hay poco tiempo, apresúrate. Sin la A es un significado más negativo. Bien, tenemos que cerrar un círculo. Little, many, much, a few, a little, goods, any equipment, plenty, some, a few. Vamos a la carrera porque tengo poco tiempo para grabar, así que van a disculpar, pero si explicamos todo paso por paso, no me alcanza el tiempo. Bien, esto sería la 4A. Hasta acá sería prácticamente todo. Y ahí tienen ustedes las explicaciones, pueden repasar y lo pueden traducir para repasar en sus casitas. ¿Ok? This is it. See you.